নমস্কার, আবারও একটা নতুন শর্ট ভিডিও, এক নিউ শর্ট ভিডিও। সব দিদিকে ওয়েলকাম, সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের শর্ট ভিডিওটা स्टार्ट করছি। आशा करी सबार भालो लागবে। आज आई होप सब दीदी को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत दिन सब दीदी का व्हाट्सएप में मैसेज आया, कमेंट भी आया है कि हैंड प्रिंट भैया कहाँ है। হ্যান্ড প্রিন্ট সবার এটাই বাস্তব, মানে এটা প্রচুর দিদির আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসেছিলো যে হ্যান্ড প্রিন্টটা দাদা কোথায়, হ্যান্ড প্রিন্ট যে শাড়িটা। হ্যান্ড প্রিন্ট অনেকদিন পর আবার রেডি করিয়ে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। পিওর 120 কাউন্ট মল কটন, মানে অপেক্ষার অবসান। পিওর 120 কাউন্ট মল কটনের হ্যান্ড প্রিন্ট আবারও চলে এসছে। আশা করি সবার ভিডিওটা ভালো লাগবে, কারণ শাড়িটা মানে অসাধারণ দেখতে। बहुत सुंदर साड़ीज है देखने में, पूरा प्योर 120 काउंट एकदम ओरिजिनल 120 काउंट मॉल कॉटन का है, मार्केट का क्वालिटी का नहीं है। प्योर 120 काउंट मॉल कॉटনের উপর শাড়িটা থাকছে। অ্যান্ড অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে দেখতে সেই যে ডাউটটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এই কালারটার প্রচণ্ড ডিমান্ড ছিল। द फास्ट कलर बहुत बहुत दीदी का डिमांड था। बेबी पिंक हाँ कुछ सोल्ड आउट भी हो गया है। ज़्यादा जो कलर मतलब बेबी पिंक सोल्ड आउट हो गया है, स्काई ब्लू था वो भी सोल्ड आउट हो गया था। प्री बुकिंग था कुछ साड़ीज, वो भी मैंने दिया था। और बाकी जितना कलर है सभी कलर रेडी किया हूँ। 2-3 पीस एक्स्ट्रा भी लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत डिमांड है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का लाइव। आज का वीडियो जो है, वीडियो ये देखिए पूरा हैंड प्रिंट का है। ये है पल्ला पोर्शन, फुल बॉडी आपको ऐसा प्रिंट में मिलेगा। পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এই প্রিন্টটা পুরো শাড়িতে যাচ্ছে। দুর্দান্ত লেভেলের একটা শাড়ি, অপূর্ব সুন্দর দেখতে। ফার্স্ট পিস দেখাচ্ছি, পিওর 120 কাউন্ট মল কটন বেবি পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের সাথে পুরো হ্যান্ড প্রিন্ট। পুরো শাড়িটা কিন্তু হ্যান্ড প্রিন্টের ওপর পিওর অরিজিনাল কোয়ালিটি মল কটন, পিওর 120 কাউন্ট মল কটন। নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, কালারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করে নেবেন। স্যার নেক্সট কালারটা যাচ্ছে এইটা। নেক্সট কালার পুরা অল ওভার প্রিন্ট है, পুরো শাড়িটায় অল ওভার প্রিন্ট। ঠিক আছে, ফার্স্ট দুটো ওপেন করে দেখিয়ে দিলাম, বাকি সব कलर देखिए दीजिए। ऑल ओवर प्रिंट रहेगा साड़ीज में, पूरा साड़ीज में ऐसा प्रिंट है। ठीक है, পুরো শাড়িটায় এরকম প্রিন্টটা যাচ্ছে, অপূর্ব সুন্দর দেখতে। নেক্সট কালার অপশন, নেক্সট কালার প্রিন্ট। বাকি কালার সব দেখাচ্ছি একটা একটা করে, সবার ভালো লাগবে। দুর্দান্ত লেভেলের চকলেট কালার। ঠিক আছে, চকলেট কালার অসাধারণ অসাধারণ কালার। এই কালারটা তো একদম নতুন এসছে, সব কালারই এগুলো সব নতুন নতুন কালার এসছে। এগুলো নতুন নতুন কালারগুলো সব রেডি করানো হয়েছে। পিওর 120 কাউন্ট মল কটন, যাদের যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করবেন। পিওর অরিজিনাল 120 কাউন্ট পিওর মল কটন, মার্কেট কোয়ালিটি একদমই নয়, অরিজিনাল কোয়ালিটি, যেটা অরিজিনাল কোয়ালিটি প্রোভাইড করছি পিওর 120 কাউন্ট মল কটন। ঠিক আছে, নেক্সট কালার रॉयल ब्लू, वेरी डिमांड कलर, बहुत सुंदर लगेगा ये कलर। देख लीजिए प्योर 120 काउंट मॉल कॉटन के ऊपर। ठीक है, प्योर 120 काउंट मॉल कॉटन। ये और एक कलर लेमन ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर है। पूरा ऑल ओवर प्रिंट है, पूरा ऑल ओवर प्रिंट, পুরো শাড়িটা এইভাবে প্রিন্টে যাচ্ছে। ভেরি বিউটিফুল পিস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, পুরো শাড়িটা অল ওভার প্রিন্ট, অল ওভার। লাস্ট কালার একটা আরেকটা ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, এটাও খুব সুন্দর কালার, নিউ কালার এসছে, নতুন কালার এটা। দেখে নেন পুরো শাড়িতে এইভাবে প্রিন্ট যাচ্ছে। ভেরি বিউটিফুল পিস, ওপেন করেও দেখিয়ে দিচ্ছি। দুর্দান্ত লেভেলের দেখতে, দুর্দান্ত এক একটা শাড়ি অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাভ, লাইক অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। দুর্দান্ত লেভেলের শাড়ি, ভালো ভালো শাড়িগুলো এসছে। बुकिंग करते भूलবেন ना। बुकिंग करने अगर लेना है तो डेफिनेटली बुकिंग करिए। प्योर क्वालिटी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ओरिजिनल क्वालिटी का साड़ीज है। डेफिनेटली स्क्रीनशॉट देके बुक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर जाके। एंड थैंक यू इस वीडियो को, इस वीडियोটা দেখার জন্য
সবাইকে থ্যাংক ইউ। এবং ভিডিওটা লাভ लाइक एंड शेयर करते भूलिए ना, वीडियो लाभ लाइक एंड शेयर करते मतलब शेयर करना भूलिए मत। पेज को जो यदि नया देख रहा है, पेज को जो फॉलो नहीं किया है, लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को भी फॉलो करके रखिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट में बहुत सुंदर एक साड़ीज मैंने आपको के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। द प्योर 120 काउंट मॉल कॉटन साड़ीज, ये साड़ीज का भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। इसमें वर्क किया हुआ है, ये वाला साड़ीज का भी वीडियो आपको मिलेगा। एंड उसके साथ साथ बहुत लेटेस्ट साड़ीज आ गया है, ओनम साड़ीज जिसको बोलते हैं, ये भी साड़ीज का वीडियो बहुत जल्द आपको वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगा। और भी साड़ीज है, बहुत जल्द অনেক তাড়াতাড়ি ভিডিওগুলো আপডেট পাবেন, কারণ পুজো সামনে এসে গেছে, পুজো শপিং করতে হবে। তো চলুন আজকে এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। নেক্সট আপডেটের জন্য পেজটাকে ফলো করতে বলবেন। থ্যাংক ইউ, নমস্কার।